नमस्कार सेम गोटिन के चलो आज अहाँ सबके सप्तरी जिला के शंभुनाथ नगर पालिका के बारे में जानकारी देने जा रहल छी। आशा अछि ई जानकारी अहाँ सबके निक लागत, महत्वपूर्ण हैत सब शंभुनाथ वासी सबके और सप्तरी जिला के वासी सबके लेल। धन्यवाद। चुडे पर्वतको किरानामा पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग जोडिएको प्रदेश नम्बर 2 को पूर्वी जिल्ला सप्तरीमा अवस्थित रहेको छ शम्भुनाथ नगरपालिका। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसिद्ध बाबा शम्भुनाथको नाउँबाट नेपाल सरकारले 2071 साल वैशाख 25 गते शम्भुनाथ नगरपालिकाको नामाकरण सहित घोषणा गरेको हो। यस नगरपालिकाको चौतर्फी सिमानाको रूपमा पूर्वमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका, पश्चिममा खडक नगरपालिका, दक्षिणमा डाक्नेश्वरी नगरपालिका तथा उत्तरमा उदयपुर जिल्ला रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको जनसंख्या 38,018 रहेको छ भने कुल क्षेत्रफल 108.72 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस नगरपालिकामा 12 वटा वडाहरू रहेका छन्। शम्भुनाथ नगरपालिका पर्यटन विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ देश विदेशमा समेत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा शम्भुनाथ मन्दिर, ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा महाभारतकालीन ऐतिहासिक चन्द्रभोगागढी र पत्थरकुरुवागढी यसै नगरपालिकामा अवस्थित रहेको छ। भौगोलिक हिसाबमा उत्तरमा चुरे श्रेणीदेखि दक्षिणमा तराई मधेसको भूभाग ओगटेको यो क्षेत्र चुडे पर्वतको प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक धार्मिक स्थलले भरिभराउ छ। यस नगरपालिकामा प्रसिद्ध बाबा शम्भुनाथ मन्दिर प्रमुख आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। शम्भुनाथ बाबा सुनला पुकार हो, अर्जी करै छी हम आहाँ के द्वार हो। शम्भुनाथ मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि ज्येष्ठ 15 गतेसम्म भव्य मेला लाग्दै आएको छ भने नेपाल र छिमेकी राष्ट्र भारतबाट लाखौं भक्तजन यहाँ दर्शन, पूजा पाठ तथा भाकल गर्न आउने गरेका छन्। वैशाखपछि साउन महिनाभरि मन्दिरमा जल चढाउनेहरूको घुइँचो लागेको हुन्छ भने अनन्त चतुर्दशी महाशिवरात्रिमा पनि दर्शनार्थीको उत्तिकै चाप हुन्छ। नेपालमै सबैभन्दा लामो मेला लाग्ने यस मन्दिरमा खम्बा आकारमा रहेको बाबा शम्भुनाथलाई लाखौं दर्शनार्थीले जल चढाउने गर्दछन्। मेलामा दैनिक लाखौंको व्यापार हुँदै आएकोमा सबैभन्दा बढी खसी मासुको व्यापार हुने गर्दछ। धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलसँगै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण मार्फत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो शम्भुनाथ नगरपालिका। हिन्दू र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा चौरचन, जितिया, छठ, दशैं, तिहार, माघी, होली, सिरुवा, सरस्वती पूजा लगायतका पर्वहरू मनाउने गरिएको छ। मधेसी, थारू, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग लगायतका समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यो क्षेत्र बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय विशेषताले भरिएको छ। धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव यस क्षेत्रको विशिष्ट पहिचान हो। यहाँ मूल रूपमा मैथिली, थारू लगायतका भाषा सबैले बोल्ने गरेका छन्। पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा रहेको शम्भुनाथ नगरपालिका बजार व्यवसायको दृष्टिकोणले पनि व्यवसाय उन्मुख रहेको पाइन्छ। यहाँ कृषि बजार, चामल र ईटा उद्योग, पेट्रोल पम्प, कुखुरा पोल्ट्री फर्म जस्ता ससाना उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा छन्। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित कठौनामा हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार हाट बजार लाग्दछ।
सप्तरीको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पनि यसै नगरपालिकामा छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने यस नगरपालिकाको कठौना बजार र ट्राफिक बजारमा लाग्ने गरेको हटियामा पहाड़ी भेगका व्यापारी र छिमेकी देश भारतका व्यापारी समेत व्यापारका लागि आउने गरेका छन्। यहाँको बजारमा तरकारी, फलफूल, लत्ता कपडा, माछा, खसीको मासु लगायतका सामग्रीको राम्रै व्यापार हुने गरेको छ। नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा पनि हाट बजार लाग्ने गरेका छन्। शम्भुनाथ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि आर्थिक वर्ष 2074-75 का लागि कुल 36 करोड़ 25 लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा प्रत्येक वडालाई वडा स्तरीय योजना सञ्चालनका लागि 35 लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकामा कसैसँग कुनै भेदभाव नगरी स्वस्थ रूपमा सबै क्षेत्रको विकासका लागि हामी काम गरिरहेका छौं। शम्भुनाथ नगरपालिकाका मेयर योगेन्द्र प्रसाद चौधरी मतलब आखा नहीं पाए जीविका नहीं चाहिए स्वस्थ समाज कारण अहाँके अपनी जे विकास हमारा सब केने चाहिए तेमे हमारा आखा नहीं सबके उपलब्धता दे रहा है। आ देवे अखन शिक्षो में देवे, स्वास्थ्य में देवे, कृषियों में देवे, हमारा सबके बढ़िया से विकास करबे। नगर सभाबाट विनियोजन भएको बजेट अनुसार नगरपालिकाको 12 वटै वडामा अधिकांश विकासीय योजनाहरू राम्रो तरिकाबाट सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले त्यसको अनुगमन पनि गरिरहेका छौं। उपप्रमुख कविता सरदार प्रथम नगर सभा में जे बजेट विनियोजन भेल छलै से काम सन अखन शुरू भए गेल छै और संपन्नो भेल जाय छै और बाकी छै और विशेष खास करके संपन्न भेल छै कि से और अनुगमन हम जमा 12 वार्ड पड़े छै तो 12 वार्ड में हम पूरा अनुगमन कर लेने छै। बहुत नीक से काम भए गेल छै। और न्यायपालिका के हम लोग के न्याय के अधिकार देने से प्रमुख संख्या तो मतलब हम लोग के न्यायपालिका हम लोग के बहुत नीक से अखन न्यायपालिका चले छे और आगामी दिन में और नीक से चलाबे से कैसे मतलब हम लोग के न्यायपालिका में हम लोग के मिला पत्र बिहार छ अखन मतलब अखन भर्खर प्रयास में छे हम लोग चलाए क्या विगतका दिन नगरपालिकामा काम गर्न अनेक कठिनाई तथा चुनौतीहरू आउने गरेको थियो, तर जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि यस आर्थिक वर्षमा कामकाज सहज ढंगले सञ्चालन भएको छ, जसमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका सराहनीय छ र नगरपालिकाले ठूलो फड्को मारेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ हामीलाई विकास निर्माणको काम कारबाहीमा विभिन्न रुकावट अवरोधहरूको महसुस भएको थियो। कामलाई गुणस्तरीय तरिकाले सम्पन्न गर्नमा केही कठिनाइहरू चाहिँ महसुस भएको थियो, तर यस आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिको बहाली पश्चात नगरपालिकाको विकास निर्माणको काम कारबाही अनुगमन अनि योजना छनौट लगायतका काम कारबाहीहरूमा यस नगरपालिकाले ठूलो सहजता महसुस गरेको छ र ठूलो टिमवर्कको भावना चाहिँ बढेको महसुस गरेको छ र नगरपालिकाको विङ्सहरू चाहिँ बढेको छ। 12वटा वडा कार्यालय मार्फत 12वटा वडाध्यक्षज्यूहरू अनि नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू तथा चाहिँ अनि वडा सदस्यज्यूहरू सबैको संलग्नताले विकासका काम कारबाहीहरू द्रुत रूपमा अघि बढेका छन् र यस नगरपालिकालाई प्राप्त भएको बजेट पनि हामीले लगभग चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सिद्ध्याउने चाहिँ अवस्थामा हामी पुगेका छौं र यो काम कारबाहीमा यो जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नता उनीहरूको निरन्तर अनुगमन, निरन्तर सल्लाहले गर्दा हामीलाई काम गर्न चाहिँ असाध्यै सहज भएको महसुस भएको छ। नगरपालिकाको स्थापनाको अवस्थादेखि अहिलेको अवस्था एकदमै राम्रो छ
र हरेक ठाउँमा विकासको क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढ़िरहेको बताउनुहुन्छ शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर विकास समिति संयोजक वीरेन्द्र कुमार पंडित। विकास के क्रम में समग्र विकास में शम्भुनाथ नगरपालिका जहिया से नगरपालिका की स्थापना भेले तहिया के अवस्था से अखुन का अवस्था बहुत नीक छै। हरेक जगह विकास के क्रम तीव्र गति में आगाड़ी बढ़ रहा है। कोनो कमी नहीं छै। हरेक जगह विकास सुचारू रूप से भै रहल छै। और अखुन का भावी जे रणनीति छै आर्थिक वर्ष 75-76 के जे नीति तथा कार्यक्रम सब लाने छियै ओहि नीति तथा कार्यक्रम में बहुत नगरपालिका के समग्र विकास के लागि विभिन्न किसिम के आयमूलक सबके नीति सब आनल गेल छै। शिक्षा के नीति सब आनल गेल छै। स्वास्थ्य के, कृषि के, मतलब हरेक निकाय के नीति सब आइन के हमरा सबको नीतिगत अनुसार ओकरा बजटिंग करबे और ओकरा समग्र रूप में विकास करबे यह कहे चाहे छै। नगर क्षेत्र भित्र सम्पन्न भइसकेको तथा सम्पन्न हुन बाँकी रहेको योजना बारे जानकारी गराउनु हुँदै योजना प्रमुख नरेन्द्र चौधरी। हाम्रो यस नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्ष 2074-75 लागि जम्मा बजेट भनेको 36 करोडको हो। 36 करोड मध्ये 4 करोड 20 लाख वडा स्तरीयतर्फ, त्यसमा प्रत्येक वडामा 12 लाखको दरले चाहिँ 12वटा वडामा 35 लाखको दरले चाहिँ वितरण गरेको हो। वडा स्तरीय योजनाहरू लगभग हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूकै निर्देशनमा भइरहेको हुनाले सबै वडा स्तरीय योजनाहरू लगभग सम्पन्न पनि भइसकेको छ। त्यस्तै नगर स्तरीय योजनाहरूमा हाम्रो 5वटा भनेको मेन योजनाहरू छ। त्यसमा 4 नम्बरमा निर्माणाधीन वडा कार्यालय, त्यस्तै 5 नम्बरको बक्स कलवाट, 7 नम्बरको बक्स कलवाट, 3 नम्बरको वृद्धाश्रम, 11 नम्बरको वडा कार्यालय जुन चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै हाम्रो यसपालिको मेजर प्रोजेक्ट भनेको वडा नम्बर 8 अवस्थित कवर्ड हल जुन चाहिँ लगभग सम्पन्नको अवस्थामा चाहिँ छ। निर्माण कार्य लगभग 90% चाहिँ सकिसकेको रहेछ। अरू चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिकाको केन्द्र भनेको कठुना हो। कठुनामा चाहिँ लगभग काम चाहिँ दिएकै छ, काम चाहिँ राम्रै छ र यो वडा नम्बर 6 को काम चाहिँ प्रायः छ हाम्रो वडाध्यक्षको निर्देशनमा नै भइसकेको हुनाले काम चाहिँ राम्रै छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा कालोपत्रे सड़क निर्माण, नाला निर्माण, चौतारा निर्माण, वडा कार्यालयको भवन मर्मत जस्ता कामहरू भएको छ। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष इनरदेव शाह पाली के आर्थिक वर्ष 2074-75 के नगर कार्यपालिका से जे विनियोजन भेल से बजेट एकटा गोविंद चौकदेखि मुसहरीसम्म दुर्गा मन्दिरसम्म पिचिङ के 25 लाख के योजना और योजना राम जानकी मंदिर के धर्मशाला के 45 लाख के योजना र गोविंद चौकदेखि ठाडो खोलासम्म 45 लाख की योजना है और वडा कार्य के लागि मर्मत समाहार 5 लाख रुपया रूपनी में तारनी चौधरी के घर देखी आधारभूत विद्यालय तक 15 लाख के योजना। ये मोटा मोटी योजना जम्मा वार्ड नंबर 1 के मोटा मोटी 1 करोड़ 15 लाख के योजना सम्ति भेल से लगभग में काम 80-85% के हाराहारी में काम सम्पन्न भ गेल छे। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा माटो ग्राभेल सड़क, विद्यालय बाउन्ड्री वाल निर्माण, पत्थरकुरुवा गढीको बाउन्ड्री वाल निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष दुर्गानन्द भगत 2074-75 के आर्थिक वर्ष के कार्यक्रम में बजट सीलिंग 35 लाख मध्य में काम यहाँ के एउटा पत्थरकुरुवा गढी बाउन्ड्री वाल निर्माण सम्पन्न, आधारभूत विद्यालय कनकपट्टी बाउन्ड्री वाल सम्पन्न काम और कब्रिस्तान
यहाँ के 2 लाख वो संपन्न काम से ईदगाह हेरा बेरा वो संपन्न काम। एक बाद अछाई घर पोखरी मरम्मत समार वो संपन्न काम भेल छै। एक बाद यहाँ के और वाड़ा सीलिंग में 15 लाख यहाँ के कनकपट्टी देखी खैरवना भलवाही माटो ग्रेविल कलवट वो संपन्न भए गेलै काम। एक बाद यहाँ के नगर स्तरीय योजना में माटो तथा ग्रेविल कनकपट्टी देखी पचबड़िया टोल सम्म माटो तथा ग्रेविल वो संपन्न भए गेलै। किरातेश्वर बाबा मंदिर वो लगभग संपन्न भए गेलै काम। एक काम सब छै नगर के। वडा नम्बर 3 मा माटो तथा ग्राभेल सड़क, पुल, कलबट निर्माण जस्ता योजनाहरू सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष शत्रुघ्न चौधरी आगामी आर्थिक में से यहाँ के स्कूल से, स्वास्थ्य से, खाने पानी से, दलित सब लक्षित वर्ग से सबके समाज से हम अगाडि बढ्दै अखन से यहाँ के पुल के काम केने छी, कलबट के काम, सड़क के काम केने छी, स्वास्थ्य की बोन्डी काम केने छी। स्वास्थ्य के बोन्डी काम इलाके नीति कई दिन से बर्थिंग सेंटर लावे के से हमरा अवसर मिलते देवो कर हिसाब से हम के विकास के तरफ हम जा रहे हैं। क्या तो गरीब परिवार से यहाँ के से लहान तक जाए नहीं सकते, विराटनगर में जाए नहीं सकते, लेकिन भर्ती सेंटर रहे तो दलित सब से सबके सुविधा युक्त होते। वडा नम्बर 4 मा सड़क विकासले प्राथमिकता पाएको छ। वडामा सड़क निर्माण, वडा कार्यालयको भवन निर्माण, विद्युतीकरण जस्ता कामहरू यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष सखुआ से नढ़िया जाए वाला रास्ता तो वो रोड बनले हैं। तकर बाद सखुआ जाए वाला जे लिंक रोड नढ़िया से सिरगरी से बननिया वाला रोड, ये बननिया वाला रोड से सखुआ तरफ जाए वाला रोड से बनले हैं यहाँ के। तकर बाद स्कूल में झाल ढोका से देलू। तकर बाद यहाँ के सन्यासी थान से सन्यासी थान में बर्निंग वाल लगेले कार्यक्रम में वो दलू। तकर बाद यहाँ के वड़ा भवन बन रहा। आगामी दिन में हमार विद्युत सो ये दफे शुरू भेले, विद्युत लाइन जोड़ान भए गेल छै, ट्रांसफार्मर जोड़ान भए गेल छै। आगामी सोच से जो हम सब एक कृषि में विशेष जोड़ देने चाहिए। वडा नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी सड़क विकासले प्राथमिकता पाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालित सबै काम सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष हिरण्य प्रसाद चौधरी वडा नम्बर 5 के वडा अध्यक्ष 25 लाख के बजट सेलिंग 14% के आर्थिक वर्ष में सब काम सम्पन्न भए गेल छै। यहाँ के 35 सिलिंग दिन से योजना समाप्त करके पठा देने चाहिए हम। यस्तै वडा नम्बर 6 मा नाला निर्माण, सड़क बाटो निर्माण र वृक्षारोपण जस्ता कामहरू भएको छ। वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष याकुब राइन वडा सिलिंग जैसे 35 लाख के जनर है, 35 लाख के वडा सिलिंग में लगभग सब काम संपन्न भए गेल। और नगर स्तरीय योजना सब रहे वार्ड में वृक्षारोपण चले, नाला निर्माण करे, शौचालय चले, बाटो घाटो रहे, सब काम लगभग संपन्न हो गए। और नया योजना सब जैसे वो वर्ष में जैसे वह 35 लाख रुपया की जैसे बजट सीलिंग दिल गए, और बजट सीलिंग 35 लाख में की जैसे जैसे हमारा सब राम जानकी मंदिर से रोड में देसर से आगे पोखर तक जैसे योजना दिल गए। विज्ञानंद चौधरी के टोला में गए, पचवारी टोला में। और की कहे से जते भी 35 लाख के रही ठाकुर लतियाही और पटना टोल में जाकर
वडा नम्बर 6 मा सड़क विस्तार र नाला निर्माण गर्नका लागि घर टहरा भत्काएर पनि काम पूरा हुन नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीयवासी कुछ करबे नहीं कल जबकि बजट नहीं छले तो नहीं उजारतिए उजाड़ दिल्क सबके हम लोग नाला नाली सब अखन कोनो पानी बहे वाला कोनो ठाउँ नहीं छे उजाड़ दिल्क आब के बजेटे नहीं छे आखिर बजेट नहीं रहे तो नहीं उजारतिए। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा पक्की सड़क निर्माण, माटो पुर्ने काम, मन्दिर निर्माण, बाल क्लब निर्माण जस्ता कामहरू भएको बारे जानकारी गराउनु हुँदै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष गोपाल प्रसाद चौधरी 74 को बजेट सिलिङ जम्मा वडामा आएको 35 लाख, त्यसमा कामहरू भएको छ भङ्हामा पक्की नला, भङ्हाको दुवै टोल 7-7 लाखको जम्मा 14 लाखको पक्की नाला निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ र अर्को सबैया सडकमा हामीले 7 लाख रुपियाँ दिएका थियौं बाटो मर्मतको लागि, सडक मर्मतको लागि, त्यो पनि काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। अनि हरकटी जाने टोलमा 2,50,000 दिएको थिए, त्यसमा माटोको काम भयो, सम्पन्न पनि भइसकेको छ। अनि भोलाबाको मन्दिरको लागि रु 75,000 छुट्याएको थिए, भोलाबाको मन्दिर पनि कार्य भइसकेको छ र त्यसमा थप 1 लाख रुपियाँ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाबाट पास गरेर अझै काम अझै बन्दैछ। अनि बाल क्लबको लागि एउटा बाल क्लब छ हाम्रो भगवतपुरमा, उसमा 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको थिए, त्यसमा तपाईको छाना त्यसको सबै मर्मत सबै कार्य भइसकेको सम्पन्न भइसकेको छ। अनि तर्छुवा पनीमा रामजी सदाको घर नजिक होम पाइप जोडान त्यो पनि कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अनि सचेतना केन्द्र भगवतपुर पश्चिम टोल मुसरी सदामा तपाईको पनि काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। अनि दुर्गापुर जाने बाटोमा तपाईको 75,000 त्यसमा पनि हामी हालेका थियौं, त्यसमा पनि कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। माटो यसपालि अब पुलमा नगर स्तरीयबाट हामीलाई 50 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो, त्यसमा अहिले अधुरो छ। यसमा फेरि हामी त्यसमा नगर कार्यपालिकाबाट हामी माग गरेका छौं पैसा। वडा नम्बर 8 मा सबैभन्दा बढी बजेट सड़क निर्माणमा लगाइएको छ। यहाँ माटो ग्राभेल सड़क र नदी नियन्त्रणको कामहरू भएको बताउनुहुन्छ वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त चौधरी। बजेट सिलिङ जम्मा हाम्रो 8 नम्बरमा 85 लाखको थियो र 85 लाख मध्येमा भेडिया टोलमा 4,50,000 दिएको थियो माटो ग्राभलको लागि र त्यसै गरी ठिकामा पनि माटो ग्राभलको लागि 4,50,000, भेडिया दक्षिणबारी टोल पोखरिया भन्छन् उहाँहरूले त्यो टोललाई, त्यसमा पनि 4,50,000 दिएको थिए र बडियाहीमा नयाँ ट्र्याक बडियाहीदेखि खरग नगरपालिकासम्म बाटोमा 2 लाख र बडियाही मुसहरी टोलमा पनि 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियौँ र 5 लाख रुपियाँ कार्यालय खर्चको लागि र बाँकी पैसा त्यो देवधार पुलदेखि पोखरिया जाने सडकमा र नदी नियन्त्रणमा हामी काम गरेका छौँ। यसपालि भएको विकासीय कामहरू राम्रो भएको बताउँछन् स्थानीयवासी। नगरपालिका समूह कमी छ, ठीक है तो सब ठीक है, बढ़िया से अपने बजट पास कर दियो, ठीक है। यस्तै वडा नम्बर 9 मा विद्युतीकरण, कालोपत्रे सड़क निर्माण र माटो ग्राभेल सड़क निर्माण जस्ता योजनाहरूले यस आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता पाएको छ। वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी। यहाँ के मोटामोटी शीर्षक सब 10-12 का छे, मोटामोटी 1-2 काम कनी बनी रहल छै, बाकी करीब पेमेंटो लगे चल गेल छै। जे नगर से हे वाला काम सब नगर स्तरीय योजना ओहिमे यहाँ के विद्युतीकरण छे, वो बहुत पहले से गए। फर्स्टे फेज में विद्युतीकरण 10 लाख रहे, 5-5 करके कोटेशन द्वारा पहले से गए छे।
ताहिके बाद यहाँ के 35 लाख रहे वो काम एकदम जारी है, बहुत फास्ट में दे रहा है। फर्स्ट फेज से 2 फेज बना देते 4 किलोमीटर में। फर्स्ट फेज जो कि 100 किलोमीटर 100 मीटर यहाँ के पिच के टारगेट है। पिच के लिए तैयारी तो पूर्ण अवस्था में देख रहा है। पिच तो नहीं भेल अपने के, लेकिन ग्रेवल ये सब पिच के लिए अच्छा दे रहा है। और दोसर फेज में अहाँ के 45 लाख के जो कि रोड बोर्ड वाला के जो पैसा है, ओहिमे करीब गाँव के काम संपन्न भए गेल छै, टोल के बाहर के काम बाकी छै। वडा नम्बर 10 मा अरू वडाको भन्दा अवस्था फरक छ। वडा अध्यक्ष पतिराम सदायले स्थानीय सरकारले वडा स्तरीय काम गर्न अधिकार दिएको छ, तर त्यसमा उपभोक्ता समितिका कारण समस्याहरू पनि आउने गरेकोले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ। काम सफल की भेल छै, मंदिर के भगवती मंदिर हनुमान मंदिर तो अब वो अधूरे है। 1.5 लाख हनुमान मंदिर में, 2 लाख भगवती मंदिर वो संपन्न भाव है। इम्हर जैसे अधूरा है, जे हिसाब से अपने दै छियै कोनो भी काम करे ला वही हिसाब में चले पड़ते हमरा दैयो दै छियै। आब ओहिमे जे छै अपने कन्विंस करऽ लगै छी, ओकर पहल का सुने लगे छी, ओकर पहल सुने लगे छी, ओकर पहल सुने लगे छी। और स्थानीय सरकार के कोन देख वडा नम्बर 11 मा वडा कार्यालय बाहेक 78,50,000 को काम बिना कुनै अवरुद्ध सम्पन्न गरिसकेको बताउनु हुँदै वडा 11 का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद चौधरी नगरपालिका से काम भिन्न भेल छै, वार्ड से भिन्न भेल छै, तो वार्ड वाला आ नगरपालिका वाला मिला के जमा वार्ड वाला में नगरपालिका दोनों मिला के वार्ड कार्यालय छोड़ के 78 लाख 50,000 के काम भेल। 78 लाख 50,000 मतलब रोड छोड़ के अथी रोड के जे थी वार्ड कार्यालय छोड़ के ओहिमे जैसे नगरपालिका से हो या वार्ड से हो जतेक भी काम शुरुआत भेले वो काम अखन तक जे छै से मतलब सम्पन्न भऽ गेल छै, सम्पन्न रखा भऽ गेल छै, ओहिमे कोनो अवरोध नहीं आयल छै अखन तक। जतेक बजट गेल रहै सब जतेक बजट गेल छै ततेक सब कामयाबी। आगामी योजना कोनो छै? आगामी योजना हमर इएह छै कि जब दलित बस्ती छै ई मुसहरी टोल ओहि सबके आबै जाइ ले ई टोल में आबै ले थारू टोल में आबै ले ओहि सबके दिक्कत छै मुसहरी से लागे। ताहि दुआरे से कभी सड़क जो भए छै नगरपालिका से प्रदेश से तो ठीक रहती है। एकटा ई प्रदेश वाला जे छै से लहरनिया से लाके बैरठ के आबत जाबत में बहुत कीचड़ पड़े छै, बड़ा बहुत जनता के बहुत आबत जाबत छै, ओहिमे वो सड़क जे भए जेतै तऽ प्रदेशों से भए जेतै तऽ ठीक रही। तर वडा नम्बर 11 का एक स्थानीयवासीले सड़क लगायतका पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको हो, तर विकासीय काममा प्राविधिकहरूको भूमिका नराम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। अहाँके जे छै से ई जे एहिठाम नगरपालिका जे छै से अहाँके ओवरसियर के इंजीनियर के की करिए, तलब दैए कि नहीं दैए, ई सब जे राखने जे छै सबके परसेंटेज चाही, पिसुए चाही। मान ले जैसे से एहिठाम जे छै से 50% काम में जे छै से धो उठे छै। हम वएह कहले चाहब जे छै से ई सबके ई कमीशन तमीशन जे छै से ई परसेंट सब जे छै से बंद करब। रोड के काम हमरा सबके भइए रहल छै, नाला जे छै से भइए रहल छै, ई सब जे छै से भइए रहल छै। जे कमजोरी छै वही 50% में 19-20 कए के जे छै से भऽ रहल छै सर्वदान कए के। काम तो हमरा सबके जहाँ तक देखलिए ना तो लगभग मोटा मोटी ठीके ऐसा देखलिए हम, खासे मतलब ओते तब कहबै ओते हाईलाइटों में ओते बढ़िया कथी ले तो ऐसा जे छै से खास करके परसेंटेज वाला जान मारना छै कि 15% यहाँ के लै छै अथी वो कथी कहै छै ओकरा जन श्रमदान राजस्व में जमा कराबै छै
वो सीधे माइनस भए गेलै, उ त काम नहीं भेलै ओकर, ओहे में से हाँकल। टोलमा माटोको काम भएको बाहेकको अन्य कामबारे थाहा नभएको बताउँछिन् अर्को स्थानीयवासी। और काम नहीं कहब हमें से बात नहीं हमरा मालूम, एते मारि दे देखलू हम, और काम के मालूम नहीं छे। या ओहिना बोरिंग करेलके कहलके जे अथी पानी टंकी बनते, बस तते बात कहब, मोगी मारि तते बुझा ततबे न कहब। हां एते बात। वडा नम्बर 12 मा यस आर्थिक वर्षका केही योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको र केही बाँकी पनि रहेको छ। नगरपालिकामै यो वडा सबैभन्दा ठूलो भएको र सो अनुसारको बजेट नपाउँदा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको हो। वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी शाह। नगर स्तरीय योजना जम्मा 55 लाख हम समाप्त कर देंगे और वार्ड स्तरीय योजना 35 लाख वो 25 गते के भीतर में हम समाप्त करेंगे। थप रकम योजना 17 लाख जो नया में दिल के वो चालू हालत में छे, 25 के भीतर में हम समाप्त करेंगे चाहे छे। आगामी सोच छे जो हमरा सब वार्ड हमार वार्ड सब नंबर छे, ओहि हिसाब से हमरा बजट में घटे छे, तो सब वार्ड में योजना नहीं रह रहा है। आप समग्र विकास करे के लिए हम चारों वर्ग विकास करे के लिए और नाला के आवश्यकता है। सबसे पहले नाला के आवश्यकता है, रोड बनला के बाद होम पाइप के आवश्यकता है। रोड के लोग काट रहे छे, होम पाइप वगैरह यस आर्थिक वर्षमा शम्भुनाथ नगरपालिकामा विकासीय काम राम्रो तरिकाले भएको र आफूले सोचे भन्दा बढी भएको बताउनुहुन्छ स्थानीय रोहित कुमार शाह। ये आर्थिक वर्ष आयोजना में सर मतलब बहुत बढ़िया से विकास भेले, पूरा रोड शोड बन गए, पूरा मतलब गड़ेबिल और एकदम बढ़िया से भए गेल छे। पहिने तो पूरा गड़े छले, थाल ताल रहे छले, अखन कुछो नहीं भए रहल छे, थाल ताल कुछ नहीं, एकदम गाड़ी साड़ी चले छे। पहले तो छोटका गाड़ी भी जाइले मतलब आवश्यकता कोनो पड़ जेते नहीं है, अखन पूरा गाड़ी ट्रक भी जा सके से, बस भी जा सके से, तेन भए गेले। और मतलब स्कूल के बाउंड्री दवाल सवाल एकदम चकाचक भए गेल छे, एकदम बढ़िया भए गेल छे, मतलब कतौ टिरोटी नहीं छे, एकदम खूब बढ़िया से भए गेल छे सब कुछ। मतलब पहिने जेहन नहीं रहे वैसे सोचलो से बेसी भेले, बढ़िया भेले। और हम आशा करै छी आगो दिन में बहुत बढ़िया रहते से के बहुत बढ़िया भेले सर से के। तर शम्भुनाथ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भन्दा फरक विचार छ स्थानीय एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सचिव सबुरलाल शाहको विचारमा तराईको समग्र विकासको लागि कृषिमा जोड़ दिनुको विकल्प छैन। नगरपालिका होस् या अन्य नगरपालिका होस्, समग्र विकासको लागि, समुचित विकासको लागि सबभन्दा पहिले तराईमा कृषि र शिक्षामा जोड़ दिनुपर्छ। कृषिको लागि खास गरिकन यो राजमार्गका साइडमा जुन छन् त्यहाँ सिँचाइको धेरै नै अभाव छ। सिँचाइको अभावमा वर्षेनी कृषकहरू बाली लगाउँछन् तर उत्पादन चाहिँ एकदम कम मात्रामा पाउँछन्, त्यसले गर्दा ठुलो मार्कामा परिरहेको छ। मैले शम्भुनाथ नगरपालिकाका अधिकृतलाई पनि पहिले भनेको थिएँ कृषिमा लगानी गर्नुहोस्, त्यसको लागि कमसेकम एक वर्षमा 100 थान सेली ट्युबवेलको व्यवस्था गर्नुहोस्, जहाँ जहाँ बोरिङ लाग्छ त्यहाँ ठुलो बोरिङको पनि व्यवस्था गर्नुहोस्, तर त्यतापट्टि कुनै ध्यानै छैन। अर्को कुरो शिक्षामा पनि एक पैसाले, गत वर्ष पनि एक पैसा लगानी गरेको थिएन, अहिले पनि सायद गर्ला कि नगर्ला, अहिलेको पनि त्यो बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा पढ्दा त्यहाँ शिक्षामा पनि कुनै लगानी खास गर्छ त्यसको लागिरहेको छैन। त्यसकारणले शिक्षामा पनि जबसम्म लगानी गर्दैन तबसम्म त्यो यसको पनि शिक्षामा विकासै भएन भने त हुँदैन। अब शिक्षामा पनि लगानी, शिक्षाको साथसाथै खेलकुदलाई मध्यनजर गरेर यहाँ खेलकुदको केही कार्यक्रम राखेको देखेका थिएँ, तर त्यो चाहिँ खालि म्याच खेलाउने मात्रै, प्रतिस्पर्धा गराउने मात्रै हो, त्यसले चाहिँ खेलकुदको विकास हुँदैन। खेलकुदको विकास गर्नको लागि यहाँ 4वटा माध्यमिक विद्यालय छन्, त्यो 4वटा माध्यमिक विद्यालयबाट युवकहरू छनौट गरेर प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई पारिश्रमिक र विद्यार्थी खेलाडीहरूको लागि चाहिँ न्यूनतम रूपमा केही नास्ता पानीको लागि रकमको व्यवस्था गरिदिएर दैनिक
नियमित रूपमा चाहिँ प्रशिक्षण दिएर त्यसपछि तिनीहरूको बिचमै कम्पिटिसन गरायो भने खेलकुदको विकास हुन सक्छ। अन्यथा यसो खालि म्याच खेलाएर चाहिँ विकास हुँदैन। शम्भुनाथ नगरपालिकाको संरचनालाई हेर्दा यस नगरपालिकालाई मुख्य 2वटा राजमार्गले छोएको छ। उत्तरमा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र दक्षिणमा पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग। हुलाकी राजमार्गदेखि पूर्व पश्चिम लोकमार्गसम्मका उत्तर दक्षिण दुवै राजमार्गलाई जोड्ने सडक विस्तारको काम सम्पन्न भएमा शम्भुनाथ नगरपालिकाले विकासको प्रतिस्पर्धामा अग्रणी स्थानमा रहने र आर्थिक सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्ने अवस्था देखिन्छ। कृषि र पर्यटनको दृष्टिकोणले शम्भुनाथ नगरपालिका सप्तरीको अति नै महत्व राख्दछ। नगरपालिकाको दक्षिणी भेगमा खेती योग्य जमिन छ।